Selamat siang saudara-saudari sekalian. Selamat datang kembali dalam online ibadah 14 Februari 2021. Atas nama GIM Rayon Twente Jemaat Almelo, kami ucapkan saudara-saudari sekalian selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Goedemiddag broeders en sisters. Welkom terug bij online dienst 14 Februari 2021. Namens GIM Rayon Twente, gemeente Almelo, we wensen u allen een fijne zondag en gezegende online dienst. Mogen de Heer ons allen zegenen. Jemaat, marilah kita mulai akan ibadah di siang hari ini. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangan kasihnya di dalam kami. Onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid, die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Jemaat yang menjadi nats pembimbing dari dalam Yeremia 17 pada ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lieve gemeente, onze aanvangstekst is genomen uit Jeremia 17 vers 7. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Amen.
Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lieve broeders en zusters in Gods liefde, voordat wij onze schriftlezing gaan voorlezen, laten wij eerst bidden. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami mengaku Alkitab yang Kau berikan pada kami, di dalamnya mau menyatakan kasih dan janji-Mu. Kami mengaku, Tuhan, kami penuh dengan kekurangan untuk mengerti firman-Mu tanpa Roh Kudus-Mu. Berilah Roh Kudus untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terangilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup dalam kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Vader in de hemel, uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij belijden u, o Heer, in de Bijbel waar u voor ons hebt gegeven, is uw liefde en uw belofte, die u voor ons wil laten zien. Wij belijden u, o Heer, dat wij tekortkomingen hebben om uw woord te kunnen verstaan. Zonder uw Heilige Geest wilt u ons de Heilige Geest geven om uw woord te kunnen verstaan. Wilt u ons lichaam verlichten met uw Heilige Geest, zodat wij leven zoals u wil. Wij vragen u, vergeef u onze zonden. Wij bidden in de naam van Yesus Kristus, onze Heiland en onze Verlosser. Amin. Pembacaan firman Tuhan di siang hari ini terambil dari kitab Markus. Markus yang pertama ayat 40 sampai dengan 45 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apapun tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahanmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. De schriftlezen voor vandaag is genomen uit Markus 1, vers 40 tot met 45. Luidt als volgt. Jezus wordt overal bekend. Er kwam ook een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en vroeg hem om hulp. De man zei, "Als u wil, kunt u mij beter maken." Jezus gaat medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei, "Ik wil dat je beter wordt." Meteen werd de man beter. Zijn huidziekte was weg. Voordat Jezus de man liet gaan, waarschuwde hij hem. Hij zei, "Denk erom. Je mag aan niemand vertellen wat er gebeurd is." Ook zegt hij, "Ga naar de tempel. Daar moet de priester vaststellen dat je beter bent. En je moet het overbrengen dat verplicht is volgens de wet van Mozes."
Dan kunnen de mensen zien dat je echt beter bent. Maar toen de man wegging, vertelde hij aan iedereen steeds weer wat er gebeurd was. Daardoor kon Jezus niet langer overal komen. Hij bleef op eenzaam plaatsen. Maar zelf, daar kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. Zei de Heer, je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Halleluja. Jemaat, yang menjadi tema kita, di dalam Yesus ada pengharapan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita sakit, rasanya tidak enak. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan segala tugas-tugas kita. Apalagi kalau kita sakit corona atau positif corona dan kita harus tinggal di rumah dan tidak bisa kontak dengan orang lain. Di dalam waktu corona ini kita harus pakai masker. Kita tidak boleh melakukan kontak pegang tangan dengan orang lain. Dan kita harus menjaga jarak 1,5 meter. Kita harus menjaga supaya orang lain juga aman dan tetap sehat. Karena itu jemaat dengan corona ini masing-masing harus berhati-hati. Begitu juga dengan penyakit kusta. Orang-orang harus berhati-hati dengan orang yang terkena penyakit kusta. Karena penyakit kusta ini akan berjangkit. Oleh sebab itu, orang harus ambil jarak dengan orang yang kena penyakit kusta. Menurut hukum Yahudi, orang yang sakit kusta itu najis. Oleh sebab itu siapa yang kontak dengan orang yang kena sakit kusta, mereka itu najis. Terkadang mereka dilempari dengan batu supaya mereka yang sakit kusta harus mengambil jarak dengan orang lain. Karena itu orang yang sakit kusta, dia tidak boleh ambil bahagian di dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan masyarakat. Tapi justru jemaat, Yesus menjamah orang yang sakit kusta itu. Dan di sini Injil Markus mau menceritakan untuk kita bahwa orang itu dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia memohon Tuhan untuk mentahirkan atau menyembuhkan dia. Dan dia berharap yang pasti Tuhan bisa menyembuhkan dia dan mentahirkan dia. Dan kita tahu bahwa Yesus itu yang penuh kasih. Jadi Yesus ketika melihat dia, Yesus berbelas kasihan terhadap dia. Yesus tergerak hatinya dengan keadaan yang dia alami. Sehingga itu Yesus menjamah dia. Dan Yesus bilang, aku mau. Jadilah engkau tahir atau sembuh. Seketika itu juga dia sembuh dari penyakitnya. Dan penyakitnya hilang seketika itu juga. Karena itu jemaat yang dikasihi, nilai seseorang tidak dilihat dari penampilan luarnya, melainkan dari hatinya yang tulus, yang memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Meskipun dia cacat atau dia sakit, tapi orang itu punya nilai yang besar di mata Tuhan.
Lieve gemeente, onze thema is: in Jezus is er hoop. Als je ziek bent, voel jij je niet zo lekker. Je kan niet met je eigen dingen bezig zijn, zoals je werk, je huishouden enzovoort. Vooral als je ontdekt dat je ziek bent door corona. Of je bent positief getest voor corona. Dan moet je thuis blijven. Niemand komt bij jou in de buurt. In deze coronatijd moeten wij met een mondkapje lopen. Mogen we geen fysiek contact hebben, zoals een handschoenen. En wij moeten 1,5 meter afstand houden. Wij willen zo ervoor zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft. Met corona is iedereen voorzichtig. Het is ook met melaatsheid. Iedereen moet voorzichtig zijn. Want melaatsheid was een gevreesde ziekte. Omdat het heel besmettelijk was. Daarom hielden de mensen afstand. Want volgens de Joodse wet waren melaatsen onrein. Omdat de Joodse wet zei dat contact met een onreine hen ook onrein maakte. Gingen sommigen zelf stenen gooien naar melaatsen om ze op veilig afstand te houden. Daarom konden zij niet deelnemen aan het geestelijke of sociale leven. Juist, Jezus raakte deze melaatsen aan. En Marcus vertelde ons dat hij op zijn knieën viel voor Jezus en smeekte: als u wilt, kunt u mij genezen. En hij hoopte dat Jezus hem kan genezen. En we weten dat Jezus vol van liefde is. Toen Jezus hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Jezus raakte hem aan en zei: dat wil ik, word gezond. De man was helemaal genezen. Zijn ziekte verdween onmiddellijk. En de werkelijke waarde van een mens zit aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Hoewel iemands lichaam misvormd of ziek kan zijn, is die persoon voor God niet van minder waarde. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Situasi corona membuat kita hidup tidak tenang. Dan kita hidup tidak ada kepastian. Keadaan corona yang kita alami saat-saat ini terkadang membuat manusia tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Manusia hilang akan pengharapan itu. Karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia ini. Manusia tidak sadar bahwa masih ada Tuhan yang mampu menolong kita manusia di tengah-tengah keadaan-keadaan ini. Karena itu kita manusia harus sadar bahwa di dalam keadaan yang kita mengalami ini, kita justru datang kepada Yesus yang akan memberikan pertolongan, yang akan menyembuhkan segala sakit kita, yang akan melepaskan segala beban-beban kehidupan kita. Sama dengan seorang laki-laki yang sakit kusta. Dia datang kepada Yesus ketika dia ada di tengah-tengah keadaan penyakit yang dia alami. Sebab dia tahu bahwa Yesus sanggup menolong dia. Dan dia punya pengharapan yang penuh hanya kepada Yesus. Demikian juga dengan kita. Selaku orang-orang yang percaya bahwa kita tahu yang Yesus sanggup menolong kita.
di tengah-tengah keadaan krisis corona ini. Yesus bisa mengeluarkan kita dari segala keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Kalau kita semua percaya, kalau kita semua berharap, kalau kita semua berdoa kepada Tuhan. Janganlah kita berharap kepada manusia, jemaat. Marilah kita mengandalkan Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita dan kepintaran kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan kehidupan kita. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita yang selalu berharap kepada Dia. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Lieve gemeente, deze situatie maakt ons altijd onzeker en onrustig. Door de situatie die we nu meemaken, is er voor sommigen geen hoop meer te zien. Mensen zijn wanhopig door allerlei dingen die in deze wereld gebeuren. Mensen beseffen niet dat juist in deze situatie wij naar Jezus moeten komen. Net zoals een melaatse man die naar Jezus kwam. Want hij wist dat Jezus hem kon genezen. Zo moeten wij ook weten dat Jezus ons kan helpen in de coronacrisis. Jezus kan ons uit deze coronacrisis halen als we blijven hopen en bidden. En stel toch geen vertrouwen op de mens. Wij moeten niet afhankelijk zijn van onze eigen kracht en ons eigen verstand. Wij moeten vertrouwen op God. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Goed is de Heer, voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Daarom, lieve gemeente, in deze situatie moeten wij onze hoop vestigen op God en hem nooit teleurstellen. Want in Jezus is er hoop. Amen.
Jemaat, marilah kita mengaku iman Masehi kita. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada kuat Roh Kudus sudah diperkandungkan dan diperanakan oleh perawan Maryam, yang sudah merasai sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang sudah turun ke dalam neraka, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang sudah naik ke sorga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari mana ia datang kelak untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu jemaat Masehi yang mukadas dan am, persekutuan segala orang mukadas, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, marilah kita berdoa. Lieve gemeente, laat ons in gebed gaan. Trouw God Vader in de hemel, wij komen tot u, o Heer, om u te danken dat u ons afgelopen week heeft geleid. Wij brengen onze dank aan u, o Heer, dat wij uw woord mogen horen. Leer ons vanuit uw woord om te bidden en vertrouwen naar uw kracht. Wij vragen u, mogen u onze gemeente in Rayon 20 zegenen. Wij bidden voor de mensen die ziek zijn. Vooral de mensen die ziek zijn door corona. Mensen die problemen hebben met het werk, financiën en gezondheid. Mensen die overleden zijn door corona. Mogen u hun helpen en troosten. Wij bidden voor weduwen en weduwnaren, weeskinderen, onze jongere generatie die binnen of buiten de wijk wonen. Onze kerkelijke organisatie. Onze samenwerking met GPMT en GIM. Wilt u hun zegenen. Heere onze God, wij vragen u, o Heer, mogen u onze gemeente die jarig zijn geweest, mensen die hun werk hebben gevonden, wilt u hun zegenen. Wij bidden voor onze eerste generatie binnen onze gemeente. Wilt u hun de kracht en de troost geven. Wij vragen u, o Heer, wilt u ons beschermen tegen al het kwade en ziektes. Wij bidden ook voor de mensen in de Molukse wijk Moordrecht, die hard getroffen zijn door corona, die ziek of overleden zijn door corona. Mogen u hun troosten en helpen. Vooral voor de familieleden die hun dierbaren hebben verloren door corona. Wilt u hun de kracht geven en zorgen dat ze altijd vertrouwen hebben in u. En dat u altijd bij hun zal zijn in het verdriet. Laat uw liefde en troost er altijd zijn voor hen en ook voor ons allen. Heere onze God, wij gaan een nieuwe week in. We leggen ons leven in uw handen. Wij vragen u, mogen u ons beschermen en behoeden in al onze activiteiten aankomende nieuwe week. Wij bidden in de naam van Jezus Christus, die ons, onze Vader, heeft geleerd. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel zoals ook op de aarde. Geeft ons heden ons dagse brood en vergeeft ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verloost ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Jemaat, jalanilah kehidupan ini di dalam berkat Allah. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia